Arch. Arch. May kutsilyo. Wala sa sige. Okay. I'm going in. Mana. It's dead. Okay. Bakoy shotgun nila, kalimot ko. Sige lang. We ballin'. Tara, nahulog siya sa abyss. Nahulog si Joshua sa abyss. Ha? Oo. Saan nahulog? Sa? Buwan mo yun. Yeah, Arch. Let's do this in style, man. Let's do this in style. Hey, man, teleport ka ba? Reset tayo, nahulog na si Diyos. Diyos ka! Ang baby matunggan sa iro! Kanagani ko na. Kanagani. Nadring rumba. Oh shit! Pagdo rumba diri. Daga na gano'n eh. Lut. Mau meninggal niya siguro? Wala pa tagagin. Rumba rumba. Let me jump. Mas tan ako eh. Bracket. Di siya mas tan! Asa? Ulit. Kataro lagi to. Ulit chat guys. Kailangan ko life. So, ready na mo dagan? Ready na ko. Osh! What the fudge? Ang giant? The glitch. Ang giant kinatake. No. On! Nasa siya? Nasa siya? Where's the ship? Where's the ship? Oh shit! Where's the ship? 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 Asan ship? Asan ship? Asan ship? Asan ship? Asan ship? Asan ship? Oh! Oh no! No! Asan sila? Di mo. Yung birthday ito, bugo. Sunog ka tong lawas, Diyos. Hey guys. Wait, nasunog. Nasunog lagi yung dua. Let's go. Leisure lang. Bracket. Di, lagi. Bracken? Dito bracken. Kinik. Turret. Hey, Turret! Arch, okay ka lang? Okay na, 50% na akong health. Kasi 50% na to. wala yung angle dira. Wala! Yeah, Pandit. Yeah, there you go. Dos? Dos, ano ka, Dos? I'm dead. Oh, sh! Oh, sh! Yep, tama lagi.
1, 2, 3. Let's go, boys! Ito. Ay, wait! Last month po! Wait, unsa akong nano, scan. Unsa? Ah! Unsa akong na-scan? Labayan ko gano'n. Labayan itlog. Labayan itlog. Nice one, nice one! Doon pa sa door, ya. Sikan ko. Magsikan ka. Ang pari nila Oo. kaya, no? Ang pare switch. Oh. Pili ba ka muli? Eh, pero satisfying mo ganda ang switch na pare. Fuck. Spider na dire sa taas. What the F? Yeah, gagaro ng spider, gagaro ng spider. Let's go, go! Wa na ilain nga. Deden na dito. Ay, crap yan ha. Kap, gusto ko. Okay, Yan na. let's go. Wala na, dude. Oh! What's my trap pa? Tapos si Pico to, trap. Yeah, mine there is a left. Oh my goodness. And naapa din sa ka-spike trap diri, lugod diri. Oh, spider! Oh, nice one! Ray, napatay na! Napatay! And naapa din sa ka-spike trap diri, lugod diri. Oh, spider! Oh, nice one! Ray, napatay na! Napatay! Damn! Napaipi. Ano yung pala na nagagano ko? Okay lang kay namatay man siya sa spike trap. Ah, namatay pa siya sa spike trap. Kapoy, ano nga. Headlights, Arch. Isa nag-cook nga ni. Headlights, okay. Murag, May na-check sa akong health, ani. Isa nag-cook ani man. 25% na lang. okay, try daw kung mamatay ko sa kaduwa nga eject. Yep, mamatay ko sa kaduwa nga eject. Napatay ka sa kakadwa ka i-check.